Hindi na practice to. May prize. Oh, may prize. 20. Bagong 20. Bakit? Ano tayo? Bagong design. Hindi kami kasama dyan eh. Hindi nakasama na. May price yan, may price. Wala nang urungan eh. Okay. Game. Apple. Apple. Orange. Tanggal. Orange is back. Sino tanggal? Oh, tabi. Sakit ang puwet ko. Okay, again. Move, please. Move. Okay, huwag ka kasi magulo dyan. Okay, game. Tapos ay orange ba? Fruit salad. Orange. Wow! Orange. Mango. Ang sarap. Mango. Grapes. Ah! Oh! Grapes. Oh! Fruit salad. Orange. Para servitan dito. Mango. Apple. Apple. Fruit salad. Apple. Apple. Grapes. Ay, tagal na! Sir! Apple. Mga mandala. Oy, sorry. Okay, madaya. Okay. Tapos ay grapes ba? Tapos na? Ma'am! Tapos ay grapes? Tapos na ba? Hindi ko nila tapos eh. Okay. Apple, 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 mango, 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 grapes, Oh! grapes, Oh! fruit salad, apple, apple, mango, 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 apple, apple, grapes. Sandali lang. Si nanay! Si nanay! Oy, sabay Sandali lang ha. Sabi ni nanay. Ay, dapat ang natanggal ako sila, ma'am. Okay. Sino pa? Sino natira? Ano yan? Nag-give up na yan? Ano lang? Grapes. Fruit salad. Fruit salad. Mango. 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 Apple. Apple. Grapes. Si Samuel! Ano sabi ni Gwen? Kapag madadawag na. Yung mga grapes. Yung mga grapes. Parang kasi gumalaw grapes. Apple, grapes. Akala ni Ma'am Jenny nakasalalay sa balak. Fruit salad. Fruit salad. Mango. Mango. Grapes. Grapes. Mamatakbo! Grapes. Grapes. Apple. Apple. Fruit salad. Apple. Apple. Fruit salad. Fruit salad. Grapes. Ma'am, hindi ka na to! Ayok nga yung grapes eh! Suggestion, wala ka na. Ma'am, pwede na kayo mag-select kung mga ganun. Fruit salad. Fruit salad. Mango. 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 Grapes. Oh! Orange. 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 Ito pa. Orange. Orange. Fruit salad. Fruit salad. Grapes. Grapes. Madali na laro. Fruit salad. Madali na. Fruit salad. Mango. 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 Grapes. Alam na naman. Madali. Shoot. Okay. Wow. 5.
Tiket. Tiket po. Fruit salad. Alam niyo yung mananalo dyan, sir. Orange. Orange. Apple. Time out! Tinignan ko na kagano'n. Apple. Grapes. Fruit salad. Fruit salad. Orange. Oh. Orange sa likod. Ang dalam. Sabayod ka, Kevin. Nakaganon ka. Gumano kasi siya, ginano ko. Oh. Magaling talaga ito sa office. Fruit salad. Apple. Mango. Grapes. Orange. Fruit salad. Orange. Oh. Nastaka. Dalawa. Ganun yata talaga yung mga bata makikira. Ay. Ano? Ano? Ay, ang hirap. Ha? Apple, mango, orange. Mabalik na rin natin. Mga kabisado, hindi. Hindi, wag na, magtapatan. Sir, kala ko yung baliktad. Oo nga. Okay. Tingnan niyo ha. Naka-video. Max, ikaw yung nakatingin doon. Naka-video Kay to. Max, ikaw yung nakatingin kay Art. Kailangan dikit ba ang pagkakabantay, ma'am? Okay. Fruit salad. Apple. Mango. Grapes. Grapes. Orange. Fruit salad. Apple. Grapes. Orange. Fruit salad. Mango. Grapes. Ang layo ng pwelo mo, magwan. Ang layo ng bunga. Pinopersa mo. Fruit salad. Grapes. Orange. Apple. Mango. Grapes. Hindi. Peter eh. Orange. Fruit salad. Orange. Mango. Apple. Grapes. Fruit salad. Apple. Fruit salad. Orange. Grapes. Mango. Ayun. Ay! Nagiling na. Pero ano, yung performance, oo, si